Pantas Bandung tuh Bapak. Nggih. Ayo Bapak Sodra, gitarista ya. Sing pundi, Pak? Sing pundi jebleme? Sini Pak. Sampai kayaknya yang super apa sedengah? Hah? Super. Ya wis larang lho yo. Kongan. Yo tenang tembok tembok. Sebelum Sedeko ae. Deko SDM ke proses. SGN sama Deko sing duwe pabrik susu sak daerah Benowo. Nggih, sampun Mas nggih. Sampun nggih. Pak Abdurrahman Mas Udrun sampun, kita jam-jamnya sampun. Nggih, terima kasih luar biasa, semoga sukses selalu dari Sodron Audio.